Nalazimo se u ustanovi Dom kulture Studentski grad i na inicijativu teatra Teatron iz Malmea i Lunda iz Švedske nastao je projekat Hero's Journey pod pokroviteljstvom Erasmus Plus programa za omladinu. Teatar Teatron već godinama radi u Švedskoj i oni su posle recimo 6 godina izvođenja predstave Život iz dva dela, koju smo takođe imali priliku da vidimo ovog puta na srpskom jeziku ovde u Domu kulture Studentski grad, oni su došli do toga kroz te razgovore sa publikom, pošto se predstava završava na jedan veoma zanimljiv način, ne klasično, već publika ima priliku da popriča i sa glumcima, a i međusobno, na temu migracija i još nekih stvari koje se provlače kroz predstavu, ali pre svega migracija. Oni su u stvari shvatili da postoji potreba za takvom vrstom razgovora i u Švedskoj su pre recimo 5-6 godina razvili taj metod koji oni zovu Hero's Journey. I ovo je u stvari prvi put, odnosno prvi pokušaj da se taj metod prevede na srpski jezik. Željko i Suzana Santrač, oni pre svega rade za švedsku publiku, pre svega stvaraju na švedskom, ali evo ovoga puta na, da kažem, njihovom maternjem jeziku imaju priliku da svoj rad ispitaju, u stvari da vide koliko su te metode primenljive na naše mlade ljude ovde i da li su problemi koje imaju mladi ljudi u Švedskoj isti koje imaju i naši mladi ljudi ovde, tako da, eto, ovo je u stvari jedan veliki probni projekat da vidimo kako sve to funkcioniše i da li je moguće prevesti taj metod koji se bavi mladim ljudima, bavi se herojima iz njihovog svakodnevnog života, eto, da ih malo navedemo na ta razmišljanja. Pa pre svega moram da kažem da su grupe različitog uzrasta, znači u grupama imamo i mlađih i starijih polaznika, da to tako kažem, jel? Na neki način su heterogene i jako je zanimljiv taj oblik komunikacije među tako različitim uzrastima. Oni se vrlo brzo uklope i vrlo brzo krenu nekom zajedničkom nivou da razmišljaju, da se ne osjeća razlika u godinama, u uzrastu, što bi možda neko očekivao. Zatim, sam početak radionica uvek se zasniva na zagrevanju tela, ali i na jednom opuštanju da se oni telesno otvore, da se ne stide, jer kada se prevaziđe ta telesna barijera i neke diskusije koje posle uslede su daleko lakše. Pa da, mislim da je tema heroja uvek aktuelna i ono što je predstava na kojoj se ova radionica zasniva, što je pokazala jeste da baš to svako može biti heroj, da postoje herojski trenuci u svačijem životu i u svačijoj priči i da heroj postaje zapravo ona osoba čija priča nas inspiriše, podstakne i da nam taj neki impuls da delamo na određen način. S te strane mislim da jeste. Radionica je tematski jako dobro postavljena i mislim da u vremenu gde je jako teško razabrati iza površine, jer se svašta predstavlja kao nešto što nije, baviti se određivanjem ko zapravo jeste heroj, šta heroja čini, kao eto što je rekao taj moj mladi sagovornik, dakle, neko ko ide čistog srca i ko nije usmeren na ličnu nagradu. Mislim da je ta odrednica jako važna da mladi ljudi dođu do te spoznaje. Pa, dopada mi se vrlo ova radionica, drago mi je što učestvujem u ovoj radionici samoj. Dopada mi se večeras, bila je baš lepo u subotu, nama je zapravo bio prvi čas u subotu, a u uvodu u ovu radionicu je bila predstava, tako da baš mi se svidalo, drago mi je što se učestvujem u ovoj radionici. Ja sam zapravo ovaj čas sada saznala ko je moj heroj kroz priču sa određenom osobom, tako da drago mi je što sam uspela neke nove stvari da naučim, ne samo o sebi, nego i o principu života, o herojima, što čine heroji, jer ja tada nisam razmišljala uopšte o toj temi.
radionica nekako zabavila mi je, nekako naučila me da se nekako, osjećao sam se bolje posle ovoga, zato što dosta mi motivacije mi je bilo palo za svemu i ovako radionica me nekako podigla i pokazala mi da ima nade, da ima dobrih ljudi. U različitim situacijama imam dosta heroja koji su mi pomogli da nekako nastavim, da idem i da ne odustanem. Ne bi baš rekao imena, ali ima dosta tih ljudi koji su to uradili. So I was part of the session, and I really enjoyed, even though I didn't speak the language, but still it was easy to understand each other and to communicate and to move together. So that was very nice. And the Heroes workshops we are also doing in Sweden as well. We are doing with the youth there in the south of Sweden, in Malmö and in Lund. And we will do right after we are finishing in Serbia. We are going back and organizing with some centers there. So it's very interesting to see how it is happening here and how it will happen there, and try to exchange from each other's strengths and also like learn how to overcome some barriers. Yes. And in this session I was thinking about the hero features. In the beginning it was half fictional and half realistic, and then through the discussions we had with different participants, the thinking kind of changed, and I was thinking more about main features of how someone can be a hero, because they are like trying to bring up the best out of you, and they don't do exactly something action for you, but they motivate you, encourage you to do your best in some situation. Moji utisci su, da kažem, dirnuta sam i jako ispunjena ovom razmenom i druženjem, opet to je, kako kažem, možda malo manja reč u odnosu na tu razmenu, ali baš to različitim mišljenjima, slobodom da se izrazimo, da se upoznamo i različitim godištima, pošto mislim da ja inače volim da radim sa tom, kako kažem, odrednicom bez starosne granice, tako da jako volim mešovite grupe, tako da ova grupa je bila baš mešovita i razmenili smo svoje mišljenja i viđenja šta to znači biti heroj i nekako osjetiti to. A ta tema generalno mene takođe isto zanima, tako da mi je drago što sam učestvovala na ovoj radionici. Ali smatram da svaka osoba može da bude heroj, jer svaka u sebi nosi određeni potencijal, a heroj je u stvari osoba koja shvata sve situacije u životu kao izazov i kao pravedne, a život kao školu. Tako da meni je to isto lična inspiracija i trudim se i da budem sam svoj heroj u smislu da ono što radim, da nekako se osjećam dobro u odnosu na to, da kao, ne mislim kao neki veliki podvizi, nego prosto da sam zadovoljna time što radim. Moj generalni utisak je da reaguju dobro, ali bojažljivo. Mislim, treba im neko vreme da se prepuste, opuste, da se uključe. Nekima to ide malo brže, nekima malo sporije, što je potpuno normalno. Prijatno su me iznenadili đaci, a i nastavnici iz osnovne škole u Barajevu, koji su izrazili želju da se kod njih u školi održi ova radionica, i dve grupe su imale tu priliku da rade sa Željkom i Suzanom i profesorkom Verom Obradović, koja nam se takođe pridružila kao instruktor na ovom projektu. Tako da, eto, to su neki prvi utisci. Vidjet ćemo sad, mislim da nam treba malo vremena da se slegne sve, da vidimo, da probamo da napravimo reprizu ovog projekta na proleće, da vidimo šta smo i mi kao neki budući instruktori koji preuzimaju taj metod, šta smo i mi naučili, kako smo mi te vežbe unapredili, odnosno prilagodili
srpskom govornom području, odnosno problemima mladih ovde kod nas. Tako da, eto, očekuje nas jedno zaista uzbudljivo i herojsko putovanje.